हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु आज ब्लॉग टी आपण मान स्वागत करुचे। मो पूजा पूरा रेडी हो पूरा रेडी हो जिन सब सजाड़ी नहीं देखो। कपड़ा नहीं फूल फूल सब नहीं फूल फूल सब नहीं पूजा जिन भी सब रही देखो। सब जिन सजाड़ी रखी चलतु चलतु पूजा जीवा। तुम्हें जे न्यायवंत तीम न्याय तो देल ना मते तुमको छाड़ी के मनते ससुर सिना हे सुखी पिता जे मोर बड़ दुखी दुहिता दुई हेलो फोटो उठे फोटो उठा लो जा रे जा तू भी बुली था बड़ शाढ़ी आनी ना एटा बोले बांधी दियो मोबाइल डन पूजा सारिकी मुझे पलि आसी देखो ये अमल चंदन कौन कर खाऊ टिफिन कर 9:30 होगा पूजा ससुर ट्यूशन देता ट्यूशन को आसिकी खाऊ पूजा सरला आसिकी मुझे खावाई कौन खाऊच रे हाय कर हाय चंदन लॉलीपॉप खाऊे लॉलीपॉप ना लॉलीपॉप लॉलीपॉप ना लॉलीपॉप
ଚନ୍ଦନ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭୋଗ କାଟୁଛି କ'ଣ? ଭୋଗ ବନଉଛି ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଫଳ? ଯାହା ଆସିଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଫଳ ଭୋଗ କାଟୁଛି ତମେ ଖାଇବ ସବୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା? ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମ ଭୋଗ ବନେଇ ସାରେ ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫଳ କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ମା ନାଶପାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ସୁପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଫଳ ସବୁ କାଟି ସାରିଦେଲା। ଏବେ ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସପୁରିଟା କାଟିବେ। ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫଳ କଟାର ସଫଳତା ପାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବେ କମି ଆସିଲାଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା।